decipere humanum genus Dei ecclesiam persequi ad Dei electos excutere et cribare sicut triticum imperativi Deus altissimus, qui in magna tua superbia te similem averi ad hoc presumis, qui omnes homines vult salvos fieri et ad anitionem veritatis venire, imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus aeternam Dei verbum caro factum, qui pro salute generis nostri tua invidia perditi, humiliavit sempipsum pactus obediens usque ad mortem, qui ecclesiam suam edificati supram firmam petram et portas inferi adversus eiam nunquam esse prevalituras edixit cum ea ipse permansurus omnibus diebus usque ad consummationem seculi. Imperativi sacramentum crucis, omnium de Christiane fide mysteriorum virtus, imperativi excelsa Dei genitrix Virgo Maria, que superbissimum caput tuum a primo instanti immaculate conceptionis in sua humilitate contrivit, imperativi fide sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ceteriorum que apostolorum, imperativi martyrum sanguinis acquia sanctorum et sanctarum omnium intercessio. Ergo, Draco maledictet omnis legio diabolica abjuramus te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui si delexit mundum, ut Filius suum unigenitum daret ut omnis qui credit in eium, non pereat sed habeat vitam aeternam. Cessa decipere humanas creaturas eisque eterne perditionis venenum propinare, desine ecclesia nocere et eius libertate laquios inicere. Vade Satana inventor et magister omnis, fallaciae hostis humani salutis. Dalo cum Christo in nihil invenisti de operibus tuis. Dalo cum ecclesiae uni sancte catholice et apostolice quam Christus ipse acquivisit sanguine suo. Humiliare sub potentii manu Dei contremisce et effuge invocabo a nobis sancto et terribili nomine Iesu, quem inferi tremum qui virtutes celorum et potestates et dominationes subiecie sum, quem cherubim et seraphim in defensis vocibus laudant dicens, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Domine exaudi orationem meam. Maria Sancte Venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus celi, Deus terrae, Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus patriarcharum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem requiem post laborem, quia non est Deus praeter te, nec esse potes nisi tu, creator omnium visibilium et invisibilium, cuius regni non erit finis. Humiliter maiestati gloriae tui supplicamus ad omni infernalium spiritum potestate, laquia deceptione et nequitia nos potenter liberare, et in columnes custodire digneris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, vitae cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ab insidiis diaboli, libera nos Domine, ut ecclesiam tuam securativi facias libertate servire, te rogamus audi nos. Ut inimicos sancta ecclesia humiliare digneris, te rogamus audi nos. Some present ang blessing sa water. Nabay asin? Saan sa mga asin? Adjutorium nostrum in nomine Domini, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. exorcisum te creatura salis in nomine Dei Patris omnipotentis et in caritate Domini nostri Iesu Christi,
et in virtute Spiritus Sancti, exorciso te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui te ad tutelam humani generis procreavit et populo venire ad credulitatem per servos suos consecrari precepit, ut in nomine Sancti Trinitatis efficiare salutare sacramentum ad effugandum inimicum, proinde rogamus te Domine Deus noster, ut an creaturam salis sanctificandos sanctifices, et benedicendo benedicas, ut fiat omnibus accipientibus perfecta medicina permanentis in viceribus eorum, in nomine eius dem Domini nostri Iesu Christi, qui venturus es judicare vivus et mortuos et seculum per ignem. Amen. Oremus. Immensam clementiam tuam omnipotens eterne Deus humiliter imploramus, ua creaturam salis, quam in usum generis humani tribuisti, benedicere et sanctificare tua pietate digneris, ut sit omnibus sumentibus salus mentis et corporis, et quid ex eo tactum vel respersum fuerit, cariat omni immunditia, omnique impugnatione spiritualis nequitiae, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Water. Exorciso te creatura aquae in nomine Dei Patris omnipotentis et in nomine Iesu Christi Filii eius Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti, ut fias aqua exorcisata et effugandam omnes potestatem inimici, et ipsium inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem eius dem Domini nostri Iesu Christi, qui venturus es judicare vivus et mortuos et seculum per ignem. Amen. Oremus. Deus, qui ad salutem humani generis maxima quaeque sacramenta in aquarum substantia confisti, ad esto propitius invocationibus nostris, et elemento uic multimodis purificationibus preparato, virtutem tua benedictionis infunde, o creatura tua, misteris tui serviens abigendos demones morbosque feriendos, divine gratiae summat effectum, quid in domibus vel indulcis fidelium, et unda resperserit cariat omni immunditia liberetur anoxa, anon illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens discedat omnes insitiae latentis inimici, et si quid es quod aut incolumitati habitantium invidem, aut quieti aspersone uius aquae effugiat, ut salubritas per invocationem sancti tuvi nominis expedita ad omnibus sit impugnationibus defensa, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Comicio salis et aqua para der fiat in omnia. Comicio salis et aqua. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus invicte virtutis auctor et insuperabilis imperii rex, ac semper magnificus triumphator, qui adverse dominationis vires reprimis, qui nimici rugientis sevitiam superas, qui hostiles nequitias potenteres unias. Te Domine trementes et supplicis deprecamur, ac petimus ut ac creaturam salis et aqua dignater aspicias benignius illustres,
dietates tue errores sanctifices, ut ubicumque fuerit aspersa per invocationem sancti nominis tui, omnes infestatio immundi spiritus abigatur, terrorque venenosi serpentis procul peleatur, et presentia Sancti Spiritus nobis misericordiam tuam proxentibus ubique adesse dignetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivite pregnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Exorcist and blessing of Emmanuel. Lecce Epistolae Beati Jacobum, infirmatur quis in vobis inducat presbyteros ecclesiae et orem super eium ungentes eium oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirmum et adlevabit eium Dominus, et si in peccatis sit dimittentur, et ei confitemini ergo alterutum peccata vestra, et orare pro indicem, ut salvemini multum enim valet deprecatio justitia adsidua. Verbum Domini. Deo gratias. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui cielo et terra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Exorcisate, creatura olei per Deum Patrem omnipotentem, qui feci celum et terram, mare et omnia que in eisum. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omne phantasma, Satane eradicare et fugare ad creatura olei, ut fiat omnibus, qui eo ursi sunt salus mentis et corporis, in nomine Dei Patris omnipotentis, et Iesu Christi Filii eius Domini nostri, et Spiritus Sancti Paracliti, et in caritate eius dem Domini nostri Iesu Christi, qui venturum es judicare vivus et mortuos, et seculum per ignem. Amen. Amen. Exorcism blessing of Oremus. Domine Deus omnipotens qui astat exercitus angelorum cum tremore quorum servitum spirituale cognoscitur dignare respicere, benedicere et sanctificare an creaturam olei quam ex olivarum ang creaturam olei quam ex olivarum suco et eduxisti et ex eo infirmus ignuni mandasti, quate nos sanitati perceptativi Deo vivo et vero gratias agere, presta quesumus, ut hic qui hoc oleo quod in tuo nomine benedicimus, usi fuerit ab omni languore omnique infirmitate, atque cunctis insidiis inimici liberetur, et cuncti adversitates separentur a plasmate tuo, quod precioso sanguine Filii tui redemisti, ut nunquam le datur amor su antiqui serpentis, per iundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. exorcism blessing of the Most Holy Rose and of the Blessed Virgin Mary. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Gloria Domini. tibi Domini. Cum vidicet ergo Iesu matrem et disciplum stantem quem diligebat dici matri sue mulier ecce filius tuos, deinde dici discipulo, ecce mater tua, et ex illa ora accepit eiam discipulus in sua. Verbum Domini. Deo gratias. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui cielo et terra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, omnipotens et misericordias Deus, qui propter eximiam caritatem tuam, quod in existinos Filium tuum unigenitum Dominum nostrum Iesum Christum de celis in terram descendere, et de Beatissime Virginis Maria Domine nostre utero sacratissimo, Angelo nuntiante, carnem suscipere, crucem quod mortem subire, et tertia die gloriose a mortuis resurgere volubisti, ut nos eriperes de potestatem diaboli
obsecramus immensam clementiam tuam, ut exsignia rosarii in honorem et laudem eius dem genitricis filii tui ab ecclesia tua fideli dicata benedicas. Et sanctifices. Eius tantam infudias virtutem Spiritus Sancti, ut quicumque orum quodlibet secum portaverit atque in domo sua reverentem pernuit et in eis adde, secundum uius sancte societatis instituta divina contemplando mysteria, devote oraverit, salubri et preservanti devotione abundet, sipe consors et particeps omnium gratiarum privilegiorum et indulgentiarum, pe eidem societati per sanctam sedem apostolicam concessa fuerum, ab omni oste visibili et invisibili semper et ubique in hoc secula liberetur, et in exito suo ab ipsa beatissima Virgine Maria Dei Genitrice, tibi plenus bonis operibus presentare meriatur, per iundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. And by the authority vested upon me by the Church, by Ecclesia Supplet, I grant indulgences to these rosaries in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Exorcism, blessing of the cross and the cross. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Ficet caelum et terram, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, benedict Domine Iesu Christe, am crucem per quam eripuisti mundum a potestate demonium, et superasti passione tua suggestorem peccati, qui gaudebat in prevaricatione primi hominis per ligni vetiti sumptionem, vicum Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Oremus, rogamus te Domine Sancte Pater omnipotens sempiterne Deus, udinieris benedicere oxinium crucis, ut sit redemium salutare generi humano, sit soliditas fidei profectus bonorum operum, redemptio animarum sit solamen et protectio ac tutela contra seva iacula inimicorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnas in unitate Spiritus Sancti Deus. Exorcism blessing of the Jubilee Vital, Saint Benedict and Saint Anthony. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Ficet caelum et terram, exorcisum vos numismata per Deum Patrem omnipotentem, qui feci caelum et terram mare omnia, que in eis sunt, omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omne phantasma satanae eradicare et fugare, abis numismatibus fiant omnibus, qui per usuri sunt salus mentis et corporis, in nomine Patris omnipotentis, et Iesu Christi Filii eius Domini nostri, et Spiritus Sancti Paracliti, et in caritate eius dim Domini nostri Iesu Christi, qui venturum es judicare vivus et mortuos, et seculum per ignem. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie Pater eleison. et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. salvos quae servos tuos, Deus meus sperante sinte, esto nobis Domine turis fortitudinis, a facie inimici. Dominus virtutem populo suo David, Dominus benedicet populum suum in pace. Mite nobis Domine auxilium de Sancto et de Sion tuvere nos. Domine exaudi oratione mea. Ama mia sate venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus. Deus omnipotens bonorum omnium largitor supplices te rogamus, ut per intercessionem Sancti Benedict, hic sacris numismatibus literes a characteristibus, a te designatis, tuam benedictionem infundas, ut omnes qui ea gestaverit ac bonis operibus intensi fuerin sanitate mentis et corporis et gratiam sanctificationis, atque indulgentias, nobis concessas, consequi meriantur, omnisque diaboli insidias et fraudes,
per auxilio misericordiae tue effugere valeat, et in conspecto tuo sancti immaculati apperere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus, Domine Iesu Christi, qui voluisti prototius mundi redemptione de Virgine nascicum circumcidi, a Judeis reprobari, Judei osculo tradi vinculis aligari, spinis coronari, clavis perforari, inter latronis crucifigi, lanceat vulnerari et tandem in cruce mori, per autuam sanctissimam passionem humiliter exoro, et omnes diabolicas insidias et fraudes expellas ad eo, qui nomen sanctum tuum, is literis ab characteristibus a te designatis, devoti invocaberit et eum ad salutis fortum perducere digneris, vivibis et regnis in saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super et numismata ac ea gestantes et mania semper. Amen. Exorcism blessing of sickness. Our Lady of Miraculous Vital. Laban. Kandila, kandila. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Qui celum et Veteram terram, Dominus Vobiscum, et cum spiritu Oremus omnipotens et misericordias Deus, qui per multiplices immaculate Mariae Virginis apparitionis interis mirabilia iugiter pro animarum salute operare dignatus est. Super ocum numismatis signum tuam benedictionem benignus, infunde ut tie hoc recolentes ab devote gestantes et ilius patrocinium sensiat et tua misericordiam consequantur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Exorcism blessing sa tanang mga articles. Image of Jesus Christ, the Blessed Virgin Mary, the Apostles, the Saints and Angels, including the image of the Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary, Singular, the Lobe of St. Michael, Archangel, the Middle of Michael, Archangel. Sa tanang mga articles, with the exorcism bell and candle. Lectio Epistolae ad Hebreos. Sigmores sine avaritia contenti presensibus ipse enim dixit non te desertam neque de reliquam ita ut confidenter dicamus Dominus. Mihi auditor non timebo quid faciat mihi homo mementote prepositorum vestrorum, vivobis locutisum verbum Dei, quorum influentes exitum conversationis imitamini fidem Iesus Christus eri et odie ipse et in saecula. Verbum Domini. Deo gratias. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui celum et terram, Dominus vobiscum. et cum spiritu Oremus omnipotens sempiterne Deus qui sanctorum tuorum imagines effigies icones sculpti aut tingi non reprobas, ut quoties ilias oculis corporis intuemur toties eorum actus et sanctitatem ad imitandum memoriae oculis, meditemur anquesumus imaginem sculpturam et iconem in honorem et memoriam unigeniti Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, vel Beatissime Virgines Mariae, vel Matris Domine, nostri Iesu Christi, vel Beate Micaeli, Angeli Tui, vel Beati Iosef, Patriarchi Tui, adaptatam benedicere, et sanctificare digneris, et presta oquicumque coram illa unigenitum Filium Tuum, vel Beatissimam Virginem, vel gloriosum Angeli et gloriosum Patriarchi, suppliciter colere et honorare studeri in ilius meritis et obtentu a te gratiam in presenti et aeternam gloriam obtineat in futurum per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen. Crux sacra sit mihi Non Dracusit micidux, vade retro satana, non consuade mihi vana, sunt mala queribas, et se venina vivas. Crux sacra sit micidux, non dracusit micidux, vade retro satana, non consuade mihi vana, sunt mala queribas, et se benigna vivas. Crux Sacra sit micidux, non dracusit micidux, vade retro satana, non quas vade mihi vana, sunt mala queribas, et se benigna vivas. Ecce crucem Domini, Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vice Leo de tribu Iuda, radix David, Alleluia. Alleluia. If you will bow your heads, I will give the blessing, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Deo gratias. Deo gratias.